Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How's your day? Okay, now we will learn about analytical and hard data exposition next. So, here we go. So, what is analytical exposition text? Analytical exposition text is a type of the text that presents the author's opinion on a particular issue or topic. Jadi, analytical exposition text adalah teks yang mempresentasikan sebuah opini author pada particular issue dalam isu-isu tertentu atau topik. This text aims to convince the reader that the issue discussed is important. Jadi, teks ini bertujuan untuk memberitahu para pembaca bahwa apa yang ditulis oleh seorang author itu perlu untuk dibahas atau perlu untuk didiskusikan. Unlike other texts, analytical exposition does not try to change the reader's points of view, but only present the author's opinion explicitly. Tidak seperti teks yang lain, analytical exposition text tidak untuk mencoba mengubah cara pandang seorang pembaca, tetapi seorang author hanya ingin mempresentasikan bahwa opini yang dikemukakan oleh penulis itu penting. So here we go about structure of analytical exposition text. So the first is thesis statement, the statement of opinion at the core of the text. Jadi yang pertama kita ada thesis statement. Thesis statement adalah berisi tentang statement atau opini seorang penulis. Jadi penulis akan menuliskan opini, semua opini dan statement yang dia punya di paragraf pertama. So the second is arguments. Arguments that support the author's opinion. Yang kedua ada arguments. Jadi arguments adalah argumen dibuat untuk mensupport opini-opini yang ditulis oleh sang author atau penulis. Jadi gunanya argumen ini untuk mendukung apa yang dikemukakan oleh author di thesis statement. So, yang ketiga third is reiteration. Reiteration, restatement of the author's opinion as a conclusion. Di paragraf terakhir adalah reiteration atau pengulangan. Restatement, seorang author akan menulis kembali tentang opini yang dia tulis di awal tadi, yang dimana ini digunakan juga sebagai conclusion atau kesimpulan. The purpose of analytical exposition text is to convince the reader that the topic presented is important. This text belongs to argumentative text because it shows an opinion argument about something. Tujuan dari analytical exposition text adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dipresentasikan adalah yang penting. This text belongs to argumentative text because it shows an opinion about something. Jadi teks ini juga ditujukan untuk teks argumentatif atau teks yang bisa diargumentasikan. It show an opinion yang menunjukkan opini about something. So here we go about example of analytical exposition text. Theme: should students be required to wear school uniform? Tema yang di sini tentang haruskah mahasiswa menggunakan seragam ketika ke sekolah. Test statement. Student should be required to wear school uniform. Di sini, author menulis bahwa siswa harus menggunakan seragam ketika sekolah. Argument: uniform create equality among students. Argumen pertama ini dikemukakan oleh penulis adalah uniform create equality among students. Jadi seragam membuat kesetaraan di antara siswa. The second is uniform make it easier to identify student in the school environment. Seragam memudahkan kita untuk mengidentifikasi siswa di sekolah, di lingkungan sekolah. Yang ketiga, uniforms reduce social comparison. Seragam
uh, reduce social comparison atau membantu kita untuk meredakan social comparison atau kesenjangan sosial. Jadi semua siswa itu sama di sekolah. Conclusion, therefore, wearing a school uniform has significant benefit. Jadi kesimpulannya, menggunakan seragam adalah hal yang bagus untuk dilakukan seperti itu. Now we are going to the hortatory exposition text. So what is hortatory exposition text? Hortatory exposition text is text that forces the reader to agree with what is being said. Teks hortatory exposition adalah teks yang memaksa untuk pembaca setuju dengan apa yang ditulis oleh author atau penulis. It has a purpose than analytical student. It has a stronger purpose than analytical exposition. Ini mempunyai tujuan yang lebih kuat daripada analytical exposition. In hortatory exposition, the writer not only presents an opinion but also invites the reader to follow certain direction of action. Dalam dalam hortatory exposition, penulis tidak hanya mempresentasikan opininya, tetapi dia juga mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang dia tulis atau seperti itu. So, structure of hortatory exposition text. So, the first is structure of hortatory exposition text. First is thesis statement. Like the exposition text, thesis statement have a strong statement of opinion. Jadi, paragraf pertama dalam hortatory text is strong statement opinion. Jadi, berisi tentang opini-opini yang kuat atau statement-statement yang kuat. Second is arguments. Arguments that supports the author's opinion. Same like the exposition, analytical exposition. Third is recommendation, a suggestion of proposed course of action. So it's different from analytical exposition. There are recommendation, a suggestion of proposed course of action. Jadi ya di paragraf ketiga berisi tentang ajakan atau ya ajakan untuk melakukan apa yang ditulis oleh author. Purpose of hortatory text is to inflate the reader to agree with the views or action proposed by the author. Tujuan dari hortatory text adalah untuk menginfluence pembaca untuk setuju dengan apa yang ditulis oleh author. It seeks to persuade the reader to take a particular action or consider a particular change. It seeks to persuade. Ini ditujukan untuk pembaca to take a particular action, akan melakukan apa yang ditulis oleh author or consider a particular change. Here we go about example of hortatory exposition text. Tim, why you should limit screen time for children? This is that one. Parents should limit children's screen time. Women, too much screen time can negatively affect a child's physical and mental health. Limiting screen time helps children be more physically active and interact with the environment. Children's sleep quality can be compromised by excessive screen exposure. Conclusion: let's set a daily screen time limit for the well-being of our children. Yeah, that's all about analytical of exposition text. So, thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.